Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is me, Jana May. And don't forget to follow, like, and share, and comment. And please don't forget to click the bell button. So, hi guys! So, karon dito ko naka-vlog aning YouTube no. So, karon guys no kay mag-get ready with me sa guys no kay naami practice ug banda karon. So, let's start. Kay high school naman ko dahil. So, may practice ba ito? Pero apil siya ko majority. So, first is moisturizer. Moisturizer. So, muna na. I'm using this aloe vera. So, guys, guys. Ano pa ako? Grade 3 hangtod grade 6. Elementary. Apil na ko banda. Nya. Karon ano naman ko, high school naman ko this school year no grade 7. So, lahit na po na school. High school naman. Nya. Naman po'y banda anak no kay kusog makay ng banda sa ilahang nga school mo to dito ko ni eskwela ya ganan pag sa eskwelahan ya pero ko banda so mo ni karon practice. So guys, kini akong button guys na kay simple makeup lang, hindi na ako mag foundation, powder lang nya nag ano na ko liquid foundation. So guys, no, ang time din na mo guys no sa practice kay it's 8 p.m. AM day. So 8 a.m. ang among call time sa practice. Then karon guys 7:31 pa. Papakoy kaon. But I don't know, okay la sa among trainer kay bag-o naman pud lang trainer. Pero tong dati nila na trainer guys yung kay kabalo ko ato. So paugahon sa nato. Kung ano guys, di ba guys, so ang uban mong guys yun ako mga viewers yung mga Tagalog kay kinaol mang ako ni pag post all over the world. So nadyo mga Tagalog niya na mga taga Manila. So guys, kamo kung gatan-aw mo ni akong vlog niya Tagalog mo kay ano na lang kaya na pag-comment ka lang mo dalag Tagalog para next vlog na ko mag Tagalog ko. May ano. So guys, paugahon sana ko ni ha paghulat mo. So guys, nauga na siya. So first nato kay liquid foundation, liquid blush. Kaya di na ako mag-foundation kay puti kaya akong foundation din. Practice naman. Dapat yun gwapo kay ganun kayo. O dapat yun gwapo tas dapat kanang simple lang dili kayo gwapa. Wait lang. So I'm using this Dr. Sensitive in the shade Sweet Sakura. So I'm using sponge to blend it. So guys, it's done. So ako na ano guys, anong diba ako na ka hairstyle pero ano ako mag hairstyle magdala kog sudlay sa school. Magdala kog sudlay dili sa school. So next is powder foundation. So next is powder. Mag-powder dayon ta guys no kay. I'm using this Mia. So I'm using this Mia. Guys, Mia nakabutang dali guys. Uy. So guys, I'm done. So this is all. Pero mag-lipstick pa ko niya. Mag-lip tint tayo. So bye. Kaon sa ko. So guys, i-continue na ako guys. Nakay mo na mag-kaon. So, nasa yung mga damages. Kaya kami. So, padayon ako kung powder case nung kayo na nabasa. So, nawa dyan na yung powder dari. So next is
guys sa lips. So next is my lip gloss. I'm using this Jelly Lady. So guys, adlayan na nato kong buhok ko. So guys, sa school na lang ko sa school na lang ko bugkot og buhok kay basa. So guys, I'm done. My mother is eating. Nag-eat pa siya guys. So, outfit check. Lagi pa. Quick outfit check. Guys, I have my bag, then my bottle especially, and my tumbler. Guys, we're going, guys. My hair is so very... kasabot sa buhok, guys. Mismo wears it. Going na, guys. Balo ni te. Ipabalo ni mo ni. Wala. Pwede naman manguli. Kelas 12. Guys, may practice. Rapod may practice area of 30. Kapoy na ko, guys. Okay, so yes, nanapod may practice karong 12:30. Dahil, sorry, oras na 12:17 na. Hindi gusto ko matulog din kay kapoy ko ay lisod kay mga steps. Okay rin, push lang. So guys, update na lang tamo guys no pag nanak ko dito or mo biyahe na may bye. Kainit. So kita lebih aku spin. Sakit na kayo. Tudo guys.